हेलो पिला माने मो चैनल को समस्त को वेलकम। आज आम पढ़ा चतुर्थ श्रेणी पिला मानकर गणित कुहुक तार पाठ 5 है कौन पाठ 5 हूँ क्षेत्रफल परिमाण मापिबा। क्षेत्रफल परिमाण मापिबा ठीक अच्छे। तो आम सब अभ्यास कार्य करवा। देख ये कही कौन आबद्ध चित्र माने आबद्ध चित्र माने जमीती कौटी भी फांका नमती एमती नमती थे तार क्षेत्रफल आम कारिपर ना। तो एगुड़ा हूँ सब आबद्ध चित्र एमानकर क्षेत्रफल आम बाहर करि परिबा ठीक अच्छे। ओके तापर देख कौन कही तले दि जाइथिबा चित्र मध्य जार क्षेत्रफल निर्णय करा जाय परिबो ता ऊपर टिक चिन्ह दियो। एटा गोटे आबद्ध चित्र बाहर करि परिबा। एटा गोटे आबद्ध चित्र हबो। एटा गोटे खोला चित्र आबद्ध नुह ताकू करि परिबा नाही हैला। तापर एटार हबो हबनी हबो हबो ठीक अच्छे। तापर देखिबा आम डायरेक्ट अभ्यास कार्य पढ़ेगा। कौन कही 1 नंबर अभ्यास कार्य करवा 1 नंबर तले दि जाइथिबा चित्र गुड़िक मध्य जार क्षेत्रफल नाही ता ऊपर टिक चिन्ह दियो। जार क्षेत्रफल नाही एटा आबद्ध चित्र फास्ट आर अच्छी किंतु एटा आबद्ध चित्र नुह तो आर नाही आर मध्य नाही आर क्षेत्रफल अच्छी आर नाही जार नाही ता ऊपर टिक चिन्ह देव। वृत्तर अच्छे यार भी अच्छे कारण यहाँ आबद्ध चित्र पूरा बंद होगी अच्छे चारिपटे। तापर देखिए 2 नंबर कौन कही तलचित्र दुईटी मध्य जार क्षेत्रफल अधिक जना पड़ी रंग दियो। अधिक माने जार भितर जगह अधिक थी तार क्षेत्रफल अधिक है। तो यही दुईटा मध्य कहार अधिक क्षेत्रफल कहार अधिक यहाँ बड़ आर अधिक तो ये भितर रंग कर जो रंग तुमको पसंद से रंग कर मो पाखे रंग ना तो मुझे गाई दूची एम मध्य कौटा बड़ यहाँ बड़ तो आहार क्षेत्रफल अधिक ये भितर रंग कर दुटा मध्य कौटा बड़ यहाँ आर क्षेत्रफल अधिक ये भितर रंग कर दे एम मध्य कौटा बड़ यहाँ बड़ ये भितर एमती रंग कर। तापर जी 3 नंबर 3 नंबर कही कम क्षेत्रफल थी क्षेत्र में रंग दिए जार कम क्षेत्रफल अच्छी कम क्षेत्रफल कहार अच्छी जार जहाँ भीतर जगह कम थी तार क्षेत्रफल कम। क्षेत्रफल माने कौन ये भीतर जगह गुड़ी को क्षेत्रफल कहती है आ बाहर जगह टी कौन कहते पढ़ते प्रीवियस क्लास रे परिसीमा कहती ठीक अच्छे है। कम क्षेत्रफल कहार यही वृत्तर तो ये भितर रंग करते ये दुटा मध्य कम कहार कहार भी नुह दुईटा जाक सेम रंग करवा ना। एम मध्य ये छोट आर क्षेत्रफल कम रंग कर एम मध्य ये छोट आर क्षेत्रफल कम ये भितर रंग कर बुझेगा। तापर देख 4 नंबर कौन कही तले केते गुड़िए उक्ति दि जाइए परिसीमा सह संपर्कित उक्ति पाखरे थिबा शून्य स्थान रे परिसीमा लेख क्षेत्रफल संपर्कित उक्ति जदि परिसीमा विषय किसी कहीदेव ता पाखरे परिसीमा लिखा क्षेत्रफल विषय किसी कहले ता पाखरे क्षेत्रफल लिखा कही। देख 1 नंबर कौन कही क्षेत्र चारिपटे बाड़ देवा क्षेत्र चारिपटे है यहाँ तुम क्षेत्र ठीक अच्छे। ये सब लगे मका धान कौन कौन सब लगे ठीक अच्छे। यही चारिपटे आम कौन देवा बाड़ देवा है बाड़ चारिपटे तो यहाँ कौन हम चारिपटे बाड़ देवाटा कौन हम कहल हम परिसीमा ठीक अच्छे। परिसीमा कांथ को रंग पूरा रंग देवा यहाँ गोटे कांथ पूरा कांथ को रंग कर तो यहाँ कौन हम क्षेत्रफल। घर चट्टान रे टाइल बिछाइबा सेम टाइल बिछाइबा माने पूरा जगह टाइल बिछाइबा एमती एटा मध्य क्षेत्रफल। तापरे कौन कही
ବିଲର ସମୁଦାୟ ଜାଗାକୁ ହଳ କରିବା, ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ ହଳ କରିବା ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ହଳ କରିବା ହେଲା। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ଦୌଡ଼ିବା, ଦୌଡ଼ିବା ଚାରିପଟେ ଦୌଡ଼ିବା ମାନେ ଏଇଟା ପରିସୀମା। ବା କେତେ ସରୁ ହେଇଗଲା ରେ। ତାପରେ କଳାପଟାର ପୃଷ୍ଠାକୁ ସଫା କରିବା, ପୃଷ୍ଠକୁ ପୁରା ପୃଷ୍ଠ ସଫା କରିବା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା। ଅଫିସ୍ ଘରେ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଇବା, ପୁରା ଜାଗାକୁ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଇବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପରିସୀମା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ପୁରା ଜାଗାକୁ ପକାଇବା। ରାସ୍ତାରେ ମୋରମ ବିଛାଇବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ରାଗ ହେଉଛି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରାଯିବ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅଫିସ୍ ଘରେ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ରାସ୍ତାରେ ମୋରମ ବିଛାଇବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବାରଣ୍ଡାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ କରିବା, ପୁରା ବାରଣ୍ଡାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ କରିଦେବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି। ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତା ମଧ୍ୟରେ 1, ଯେଉଁଟିର ତାଠାରୁ କମ୍ ତାର 2, ଯେଉଁଟିର ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ କମ୍ 3, ମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସେଠି 3 ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇ ଚିତ୍ରର, ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ 1, ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରର 2, ତାପରେ 3, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେଶୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆର ଅଛି, ତା ଟିକେ କମ୍ ଆର ଅଛି, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଏଇ ଚିତ୍ରର ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଇ ଚିତ୍ରର ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରର, ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରର ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ବି ସେମିତି କ'ଣ କରିବ, ଆର ଅଧିକ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, ପୁରା ବେଶୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, ପୁରା କମ୍। ତାପରେ ଏଟାର ଅଧିକ ଅଛି, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍। ତାପରେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ତଳଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଥିବା ସମାନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଟିକେ କ'ଣ ହବ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହାର ସେଇ ଚିତ୍ର ବନେଇବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ବନାଅ, ତ୍ରିଭୁଜ ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ଼ ବନେଇଦେବ ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ବଡ଼ ବନେଇଦେବ ହେଲା, ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦରକାର। ଓକେ, ଏଇ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆର ଟିକେ ବଡ଼ ବନେଇଦେବା ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ତଳଚିତ୍ର ଠାରୁ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କ, ଆଠୁ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଥିବ, ଆଠୁ କମ୍ କାହାର ହେଇଥିବ ଛୋଟ ବନେଇବ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଆଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ବନେଇବ ହେଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ହେଲା, ପୁରା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ବନେଇବ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖ, ନିଜେ କରି ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଲେଖ। 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆୟତକୃତି କାଗଜ ପଟି ତିଆରି କର, ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତା ଉପରଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏମିତି ବନେଇବାକୁ କହୁଛି। ଏଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ,
ଆଉ ଏଇଟା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗାକୃତି ପଟି ତିଆରି କର। ବର୍ଗାକୃତି ହେଲା, ବାହୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଗଚିତ୍ର 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସବୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବନେଇବ। ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ବର୍ଗାକୃତି ପଟିକୁ ଆୟତକୃତି ପଟି ଉପରେ ସଜାଅ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନ ରହେ। ହେଲା, ଏମିତି ସଜେଇବାକୁ କହିଛି। ଏଇଟା 4 12 12 4, ତ ଏଇଟା 2 2 4ର ଅଧା 2 ହେଲା, ଆଉ 12କୁ 2 2ରେ କଲେ 6 ଭାଗ ହେବ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ହେବ। ଏଇ ଖଣ୍ଡଟାକୁ ଏଇ ଭିତରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବ, ଆ ଭିତରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବ, ତ ଏମିତି ଆସିବ। କେତୋଟି ବର୍ଗାକୃତି ପଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟତକୃତି କାଗଜ ପଟି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା? କେତୋଟି ହେଇଥିଲା? 6 6 12ଟି ନା। ପଟିରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲେ ଆୟତକୃତି କାଗଜ ପଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ? 6ଟି 12ଟି ବର୍ଗାକୃତି କାଗଜ ପଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 12 ଇଣ୍ଟୁ ବର୍ଗାକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଲା, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।